राज्यात पुतळ्यांच्या आकड्यात भर पडत चल्ल्या देखून राज्यात पुतळ्या संबंधात धोरण तयार करप गरजेचे आसा। पुतळ्यांच्या आकड्यांचेर नियंत्रण आसपाक जाय, ना जाल्यार सामाजिक प्रश्न उपरासू येतात अशें म्हणत गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान पुतळ्याच्या संख्येचे नियोजन करचे अशें मागला। एक स्पीकर सर, पुतळे येतात न्ही, आता पयर हांव आशिल्लो, सुभाष फळदेसाय आशिल्लो, तुमचो प्रेसिडेंट बाब दामू नायक आसलो, आमी एक व्हडलो शिवाजीचो पुतळो, छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो बांदलो आमी हावजींग बोर्डान फातोर्डा मतदारसंघात लागींच, आनी हो आमचो रेजिनाल्ड बाबूय आसलो। तो पुतळ्याचे एरिया जी जमीन आहा ओन्ड बाय मुसलमान, ती परमिशन ताजेर हांवें घेतलें, रिझोल्युशन म्युनिसिपालिटीचें घेतलें, परमिशन ताजें घेतलें आनी लिगली बांदलें आनी सारको बरो पावरफूल बांदला। तुवें बरो पावरफूल बांदला, पूण तुजो तो वांकडो ते सायडीन एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक राखता सो दिसता शिवाजी, तें अशें दिसता, तें कळना म्हाका कितें तें वचून कसल्यो दिशा ह्यो, लोक पळयता ती दिशा बरें। स्पीकर सर, ही हांची दिशा खंय पावल्या ती म्हाका कळना, पूण एक हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन, पुतळे आयले खूब, आतां शूड देर नॉट बी अ पॉलिसी टू से वेर द स्टॅच्यूज कॅन कम। स्पीकर सर, अशें जर पुतळे खंय येवपाक लागले आनी जर पॉलिसीच ना आनी गायडलायन्स ना जाल्यार हे पुतळे कॅन बिकम अ सोशल मेनेस। हें कशें जालां तें पळय, गेल्या वर्सा सिंधुदुर्गान एक भव्य शिवाजी महाराजाचो स्टॅच्यू पडलो बिकॉज ऑफ पुअर कन्स्ट्रक्शन। आतां कोण सर्टिफायड दिता की इतले स्टॅच्यू जे गोंयांत आयल्या ते बरे म्हणून, ताजें मटेरियल सारकें म्हणून कोण सांगता? स्पीकर सर, हो सेफ्टी रिस्कूय आनी हो एक व्हडले मनशाचो व्हडले एक जो आमी दैवत म्हणून मानतात ताचो अपमानूय बी तो। सो हांव मागता मुखेलमंत्र्या कडेन, जे भशेन तुवें स्टॅच्यू बांदल्या तुजे टर्मान, आतां एक पॉलिसी हाड टू रेग्युलेट द नंबर ऑफ स्टॅच्यूज, नाल्यार खंय येवपाक लागतले। गेले खेपे पळयलें आमी कोणाचे तरी रियल इस्टेट करपाक थंय घालप मदीं, आनी पुलीस आतां थंय राखचो पडटा स्टॅच्यू। सो अशें जावन फावना स्पीकर सर। आतां तुमी म्हणटाले विजय उलयता बरें कापायतात म्हणून, फाल्यां हाका मारूंक मेळटा म्हणून, रातचो वचून गाळ्यो मारूंक मेळटा घरा म्हणून। खरें सत्य उलोवपाक भिवूंक जायना, ताजे खातीर हांव उलयतां आनी म्हाका दिसता हें तुमकांय दिसतलें की हें सत्य म्हणून। स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्याक खुबदां संवय आहा की तो म्हणटा की पुर्तुगेजाचे सिंबल आहा ते सगळे काबार करून आमी एक नवी स्टार्ट करपाक जाय म्हणून। आतां स्पीकर सर, म्हाका एक बरें दिसलें की तुमी पुर्तुगालाक वचून गोंय तुमी हें करपाक लागला, मार्केट करूंक लागले। गोविंद गावडे पुर्तुगालाक गेलो, तो बरो लिस्बन पोर्तो गेलो, बरें जालें। आनी आतां हें आनी फुडें मुखेलमंत्र्याक तूं सांग तें भाशण दिवपाचें बंद कर, कित्याक पुर्तुगेजांनी हाडिल्लीं टोमाटां आमी खातात, पुर्तुगेजान हाडिल्लीं स्पायसीज आमी एन्जॉय करतात, सो ते आनी उलोवपाचें आर्किटेक्चर काय बरें म्हणटात। पयर तुमी जी PWDन तें हें केलां काय स्मार्ट सिटीन केलां तें पणजे पाट्यार दिसता, तें बरी दिसता बिल्डिंगां। सो आय वूड लायक टू प्रेज यू फॉर दॅट। दिस इज नॉट हांव क्रिटिसायजूच करपाक येवंक ना, बरी दिसता बिल्डिंग, पूण पोर्चुगीज आर्किटेक्चर तें वचून काबार करची पोर्चुगीज म्हणलें म्हणून। सो स्पीकर सर, आतां हांव कोंकणी भाशेचेर येता। स्पीकर सर, 99 पोस्टमॅन हाडले महाराष्ट्रांतल्यान, 99 पोस्टमॅन, 99 पोस्टमॅन हॅव बीन ब्रॉट फ्रॉम महाराष्ट्रा टू वर्क इन गोवा। आतां गोंयकार वचून महाराष्ट्रान पोस्टमॅन जावंक शकता? म्हाका प्रश्न पडटा। स्पीकर सर, रोहन खंवट्याच्या मतदारसंघात पेन्या द फ्रांक म्हूण आहा, ताणें जर वाचलें पेन्या द फ्रांक, तो सोमतो फ्रांसाक धाडटलो, लेटर फ्रांसाक धाडटलो, तो आनी म्हणटलो हें कितें काय, सांताक्रूज वाचल्यार सांताक्रूज बॉम्बे धाडटलो। अरे महाराष्ट्रांतलो पोस्टमॅन तो, ताका कितें खबर आहा हांगाचें? पेन्या द फ्रांका तो सारको फ्रांका धाडटलो तुका, ताका कितें कळटा तें? महाराष्ट्रांतले पोस्टमॅन येवन हांगा कितें करतले स्पीकर साहेब? आतां तशें डायरेक्ट महाराष्ट्राचो मॉडेल कॉपी करून नाकात, आमी आमचो मॉडेल क्रिएट करपाक जाय। गोवा 365 खातीर विन्सेंट रोजारियो, संदीप कामोलकार, मनीषा जाधव आनी मुजैफ शेख।